जय जगन्नाथ सांग मैंने एक सुंदर वीडियो को आपको स्वागत कर कांटक आसतु तो चलते आज देखा गोटे सुंदर स्थान जोटा हूँ माता मठ तेणु से पूरी समुद्र कूल मात्र 4 किलोमीटर दूर गले यही माता मठटी पड़े तेणु यहाँ से जो स्वर्गद्वार अच्छी ये स्वर्गद्वार दे जावाक पड़े अति सुंदर एवं आध्यात्मिक परिवेश चलन देखा यही माता मठ सब कौन कौन अच्छी तेणु प्राय जो पर्यटक मैंने पूरी आसता से तो माता मठ बुली था किंतु एबे माता मठर बहुत किसी परिवर्तन हो जाइए तेणु से नुआ रूप माता मठ को आम देखा जाना माता मठ विषय तेणु आपण मैंने देखु आ प्रवेश द्वार प्रथम महाप्रभु जगन्नाथ गोटे सुंदर मूर्ति आम देखिले तापर आम तार चतुर्पार्श्व सब देखा कौन कौन सब जगह अच्छी और कौन कौन सब देखा तेणु यहाँ देखिपे गोटे सुंदर आमर राधाकृष्णकर गोटे कुंजवन कराई जो आमर राधाकृष्ण एवं श्री मदन मोहन जगन्नाथ समस्त सुंदर मूर्ति मान सब अच्छी किंतु एगुड़िक कौन हो संध्या होटे भिडियोटा एत क्लीयर आसना किंतु आप देखिपे ये से मूर्ति सब सुंदर भाव राधाकृष्ण मूर्ति सब रखाई बढ़िया साजसज्जा कराई तेणु गोटे सुंदर परिवेश सहित सुंदर गोटे दृश्य आध्यात्मिक दृश्य भगवान विभिन्न अवतार विभिन्न लीला एवं राम अवतार कृष्ण अवतार परशुराम अवतार सब अवतार सुंदर गोटे समावेश आपण मैंने देखा पाइबे ये देखिपे गोटे चैतन्य गोटे भाव विहुल मूर्ति अच्छी श्री चैतन्य तार विपरीत पार्श्व गोटे कामधेनु गाईर मूर्ति ये देखिपे कृष्ण सुदामा गोटे सुंदर मूर्ति अच्छी ये सब देखु नुआ व्यवस्था कराई जो छुआ मैंने सब आए से खेलिए डोली लगी सहित गाड़ी जावासा करने सुंदर व्यवस्था ये कराई यहाँ तो आगुरी नाला प्राय यही 3-4 मास तले व्यवस्था सब कराई तेणु आपण मैंने जदि पिला छुआ परिवार सहित आसते निहाती आपण मैंने से गोटे मनोरंजन हो पार सहित आपर भगवान विभिन्न अवतार दर्शन कर निजक बुझा देखा कौन कौन अच्छी देखा तो भगवान शंकर गोटे सुंदर लिंग अच्छी जोटा रखा देखिए गोटे सुंदर विराट हनुमान मूर्ति देखा किंतु देखिपे आपण मैंने से विद्यादायिनी सरस्वती गोटे सुंदर प्रतिमा कराई आउे श्री चैतन्य को दर्शन करवा देखते यहाँ से श्री चैतन्य सुंदर मूर्ति जोटारे सबू हाथ टिके ऊपर को भाव विहुल भाव अच्छा यहाँ को बुलाप आपको प्रायतः
ମିନିମମ୍ ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଯିବ, କାହିଁକିନା ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ସବୁ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାହାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, 10 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଟିକେଟ୍। ତେଣୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଆପଣ ଏଇ ମାତା ମଠ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଚପଲ ବାହାରେ ରଖିବେ। ଚପଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଚପଲ ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ମେଘୁଆ ପରିବେଶ ଥିଲା, ତେଣୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ସବୁ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ହେଲେ ବି ଆମେ ଟିକେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ବଙ୍ଗାଳୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ନିତାଇ ଗୌରଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମେ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡଷ୍ଟବିନ୍ କରାହେଇଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫଳ ଗଛର ସମ୍ଭାର କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୁଞ୍ଜବନ କରାହେଇଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାଜସଜ୍ଜା କରାହେଇଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମାନେ ଆସିବେ, ଦେଖିବେ, ତାପରେ କହିବେ ନାହିଁ 10 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ଏ ଜାଗା କିଛି ନୁହଁ। କାହିଁକିନା 10 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସାର ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ପଇସାର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଉଠିଯିବ। କାହିଁକିନା ଏଠି ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସେଇ ଗୌର ବିହାର ବୋଲି ଏ ଜାଗାଟାର ନାଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ମଠ ଟାଇପ୍ର କରାହେଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମାତା ମଠ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶନିଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଶନି ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତା ସହିତ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦର୍ଶନ କରିବା। ତା ସହିତ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସେଇ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏକ ବିରାଟ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି। ନୃସିଂହ ଅବତାରର ଭଗବାନ ନରସିଂହ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଆଡ଼େ ତ ପ୍ରାୟ ଜାଲି ବାଡ଼ କରାହେଇଛି, ତେଣୁ ଜାଲି ବାଡ଼ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖେଇବାଟା ଟିକେ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ ଯେତିକି ପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଦେଖେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ସେଇ ଶନି ମନ୍ଦିରଟି ଯିବା। ବଢ଼ିଆ ଶନି ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି। ଏଠାରେ ଦୀପଦାନର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଇଏ ସେଇ ଶନି ମନ୍ଦିର, ଶନି ଠାକୁରଙ୍କର। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠାରେ ଆସି 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦୀପ ବସାଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କଳା ଦୀପ ଥାଏ। ଆଉ ସେଇ କଳା ଦୀପରେ ରାଶି ଆମର ସୋରିଷ ତେଲ ଏବଂ
कंटा गोटे पड़ी था जोटा शनिकर अति प्रिय देखिपे से शनिकर सुंदर मूर्ति अच्छी एठारे बहुत पर्यटक आसती आ बहुत लोग एठारे आमर पूजा पाठ करते देखो ये जोटा मुझे कहती कृष्ण सुदामांकर गोपाल बालक मान गोटे सुंदर व्यवस्था कराई दोली लगी पिला माने खेलने पार्क व्यवस्था कराई अवश्य से प्राय टिकेट 5 टंका 10 टंका एमती लगे ये देखिपे से गोपाल बालक मान लीला खेलार दृश्य जो कृष्ण सहित समस्ते गाई चरे गला बेलर दृश्य सब अच्छी ये मांकड़ बहुत अच्छा तेणु जदि आप कौन खाद्य द्रव्य आनुते निज दायित्व सब खाद्य द्रव्य रखिए ना सेगुड़ सब मांकड़ छुड़ाई नबार प्राय संभावना रोचे तेणु ये जो आमर पुरीर गुरु आदि शंकराचार्य जो से सब मूर्ति सब कराई विभिन्न शंकराचार्य मूर्ति सब कराई कहीं मठ जेहेतु गुरु परंपरा मठर गोटे अन्यतम गुरु को न धरले मठ चली पार ना हनुमान गोटे दर्शन करवा से हनुमान देखिए केते बड़ हनुमान मूर्ति विराट हनुमान तेणु सबुआड़ तो कारबाड़ कराई कहीं पर्यटक मैंने जिते मना कले भी सी इे सियाड़े हाथ मारे तेणु जहाँ हो तरफ पूरा चारिपट सुंदर जो आड़ुहाल बाड़र व्यवस्था कराई ये देखिपे हनुमान केते भावविह्वल मूर्ति प्रभु श्री रामचंद्र को से डाकुंट गोटे विराट हनुमान मूर्ति ता सहित तले हनुमान तले गोटे सुंदर हनुमान जी पूजा पाँच ये गोटे हनुमान देखिए जो गोटे सेल्फी पॉइंट अच्छी आप निजर सेल्फी मत नहीं पारे ये देखिपे यहाँ से सेल्फी पॉइंट ता सहित आप देखो ये गोटे भगवान बुद्धदेव मूर्ति नुआकिरी कराई यहाँ आगुरी नाला प्राय 6 मास कराई बुद्धदेव मूर्ति ता सहित ये नौका विहार देवता मानकर बा कृष्णकर यू व्यवस्था कराई भगवान शंकर गोटे सुंदर मूर्ति अच्छी कहीं पूरा आध्यात्मिक परिवेश भगवान विभिन्न अवतार ये देखा पारे निश्चित आपण मन खुशी हो जो पुरी समुद्र कूल स्वर्गद्वार जी कष्ट कर आसते माता मठ देखापी ताहा निश्चित सार्थक हो आपण निहाती भल लगे तेणु तो बहुत कोलाहलमय परिवेश जिते बड़े आप गले भी सब भिड़ थाए यार समय हूँ से सकाल 7टारू संध्या 5:30 तेणु आपण मैंने से समय ही जी सकाल 7 रू संध्या 5:30 तेणु संध्या 5:30 पर गले आपठी आलाउ ना कि आप बुली पारे ना अंधार हो अंधार लाइट व्यवस्था एत ना तेणु आप अंधार कड़े बुले से बंद कर टाइमिंग रखी सकाल 7 रू संध्या 5:30 पर्यटन तेणु आप जहाँ जदि घंटे 1.5 घंटा बुलिबे ताहले आपको शीघ्र जावाक पड़ो कहीं जदि 5:30 बंद हो तेणु आप 4टारे पहुँचे कि पूर्व पहुँचे भल आदि 5टार पहुँचे बुली पारे ना अध घंटे भितर आप कौन टा बुलिए तेणु टाइम आप मैनेजमेंट कर पड़ो तेणु आपण मैंने जदि स्टेशन आसती ट्रेन रे ताले आपण पुरी समुद्र कूल पलि आसवे पुरी समुद्र कूल आसला आपन को टेम्पू मिल जाव माता मठ
ତେଣୁ ଟେମ୍ପୁରେ ଆପଣ ଆସି ମାତାମଠରେ ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେମ୍ପୁ ନେଇକି ସେଇ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିପାରିବ। କି ବସ୍ରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବସ୍ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ସେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବସ୍ ଆସିପାରିବେ। ଏବଂ ମାତାମଠୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଟାଉନ୍ ବସ୍ ଯାଉଛି, ତା ସହିତ ଟେମ୍ପୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଟୋ ଅଛି ଆଉ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଟୋ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୁକିଂ କରି ପରିବାର ସହିତ ଆସି ଏସବୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇସବୁ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଗୁରୁ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କୁଟୀରମାନ କରାହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଠି 10 ଅବତାର କରାହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ 10 ଅବତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଆଲାଉ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ କରିକି ସେଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 30 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତ ମୋର ମନ ଅଛି ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଥିଲା ଆଉ ସେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ। 10 ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଭଳିଆ ଦର୍ଶନ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ସେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେଇ 10 ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ହିଁ ଟ୍ରେନ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ଆପଣ 10 ଅବତାର ଦେଖିବେ ଆଉ ତା ପାଇଁ 30 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଆମେ ତ ସେଇ 10 ଅବତାର ଦୂରରୁ ଆଉ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ବହୁତ ଥର, ତେଣୁ ସେ 10 ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛି। ଏଠି ଭଗବାନ ନଟରାଜଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଏବେ 3-4 ମାସ ହେବ ଏଇଟା କରାହେଇଛି। କାହିଁକିନା ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ସେଠି ତା ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ସେମାନେ ଆଣି ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସେଇ ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱିପହରେ ମିଳେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଆଉ ବେସର ମହୁର ଶାଗ କ୍ଷୀରି ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ମିଲ୍ଟା ପ୍ରାୟ 70 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ତ 2 ଥର ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ 4-5 ମାସ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବଣି ମୁଁ ଆଉ କହିପାରୁନି, ହେଇଥିଲେ ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇଥିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହେଲେ ବାହାରେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନମାନ ସବୁ ଅଛି, ତା ସହିତ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ 4ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଆରିସା କାକରା ଭୋଗ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆରିସା ପିଠା ବହୁତ ଭଲ।